Donc, la troisième partie, les dynamiques de l'écosystème. Donc, dans cette partie-là, on va essayer de parler un peu sur la dynamique d'un écosystème. Lorsqu'on parle d'un écosystème, comme on a déjà dit dans le premier chapitre qui est l'écologie, on a dit qu'un écosystème, c'est quoi? C'est la biocénose plus le biotope. Alors, on peut donner plusieurs exemples d'écosystèmes. Par exemple, une forêt, c'est un écosystème. Un lac, c'est un écosystème marin. Donc ici, on a un exemple d'un écosystème qui est un écosystème forestier. Donc un écosystème forestier, par exemple, c'est un, est-ce que, la question qui se pose, est-ce que cet écosystème est une unité qui est stable ou statique, ou il peut changer bien sûr, soit il peut évoluer ou se dégrader. Donc là, un exemple d'un écosystème comme par exemple il a une forêt. Donc une forêt elle fait العدد ديال les êtres vivants, فيها العدد ديال les arbres, العدد ديال les insectes. واش هذا le nombre ديال les insectes le nombre il reste constant? Non, il est changeable. يعني دائما كيتبدل. غير لو شونجمون ديالو يقدر انه يتطور. يعني بحال دابا الا ما كانش لا ديغراداسيون ولا الانسان ما كانش كيتدخل بواحد لا فاسيون نيجاتيف، غيقدروا ان لي فوغي غيتزادوا لي زار، غيتزادوا لي زوازو، غيتزادوا لي زانسيكت اكسيتيرا. باغ كونطخ الا كان الانسان تيدخل بواحد الطريقه اللي هي يعني نيجاتيف، il y aura une dégradation de l'écosystème. او لا بيان سور هنا كنهضروا على la dégradation. Donc عندنا جوج ديال الحالات. يعني l'écosystème c'est pas une unité statique، يعني ماشي واحد الوحده اللي هي ثابته، ولكنه يتغير باستمرار. دونك التغير هذا اما يقدر يكون ايجابي، دونك هنا كنهضروا على ايفولوسيون، او لا يقدر يكون بيان سور تغير اللي هو نيجاتيف، يعني هنا كنهضروا على اون ديغراداسيون. دونك ان ايكوسيستيم كما كتشوفوا هنا عندنا لي زيتا، يعني باش توقع اما لا ديغراداسيون ولا توقع ليفولوسيون، يعني كيدوز، يعني هذا ليكوسيستيم كيدوز بليزيور ايتاب. يعني باغ اكزومبل هنا غادي ناخذوا لا بولوز. دونك لا بولوز ها هي، هاد لا بولوز الا كانت عندنا اون يعني الا خلينا داك لا بولوز ما كانش لا ليفي ديال لوم، دونك اش كيوقع له؟ كيبدا في الاول كيبانو كيلكو زاربوستر، يعني كيبان كيلكو هنا سي كوا سي اون ايفولوسيون. دونك هنا عندنا اون ايفولوسيون كيعطينا ان كاري كباس، من بعد كيبداو يبانو دوطخ زارب اللي هما كبارين ودي زاربوست بيان سور دي زيرباسي، كيعطينا ان غاريكوت، وشي شويه كيتكبروا يعني كيتزادوا لي يعني لي زارب، وكنوليو كنحصلوا على اون فوري. دونك هنا من البلوز كيمكن ندوزو يعني ولكن بيان سور باش دوز من هنا لهنا نيسيسيت بليزيور اني. باغ كونط بحال دابا يقدر الا كانت عندنا ان انسوندي ولا شي حاجه صغيره عافيه في الغابه، راه نيشان غيمشيو كاع هاد لي فوري، هاد لي زارب اللي كاينين هنا، وغندوزو دغيا لي ان بلوز. دونك هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا اون ديغراداسيون ou l'évolution. Donc la dégradation, il peut avoir lieu dans quelques heures ou quelques minutes. Par contre, pour passer d'une pelouse à une forêt, donc il nous faut plusieurs années. Donc il a vraiment la conclusion qu'on peut conclure, c'est que un écosystème n'est pas une unité statique. Ça veut dire que l'écosystème, il change d'une manière successive, d'une manière continue. Donc le changement, il peut être soit بوزيتيف، دونك هنا كنهضروا على اون ايفولوسيون، او لا يقدر يكون نيجاتيف. دونك في الحاله الثانيه ملي كنهضروا على اون ديغراداسيون. شكون هما الحاجات اللي خلاو؟ بيان سور بحال دابا كما قلنا لي زانسوندي، يعني يقدر يكون لاكسيون دو لوم اي لاكسيون انتروبيك اكسيتيرا، كلهم يقدروا يدوزونا من اون فوري اون بولوز. وهاد ليتاب هذه لي تري يعني il peut avoir lieu dans quelques heures ou même quelques minutes. Par contre, pour passer d'un pelouse à une forêt, il nous faut plusieurs années. Donc un écosystème est loin d'être un système statique, ce n'est pas une unité statique. En effet, il peut subir plus ou moins lentement des variations qui peuvent aller dans le sens d'une dégradation, ou dans le sens d'une évolution vers un état de stabilité, d'équilibre et de complexité. Décrire les étapes de la succession progressive d'un écosystème, quels sont les facteurs responsables de cette dynamique. يعني bien sûr les facteurs، يعني كاينين les facteurs اللي هما كيخليونا توقع لا ديغراداسيون، اللي كاين plusieurs facteurs. وليفوليسيون bien sûr الا ما كيكونش ليفي ديال لوم، يعني كيكون واحد لونيتي اللي هي
يعني ما كيدخلش فيها الانسان وكتبقى تيفولوي حتى كتعطينا لو ستاد فينال اللي هو هذا لو ستاد فوغي، وهذا لو ستاد هذا كنسميوه لو كليماكس. دونك سي لو climax. Donc là, on va parler des étapes. Donc la dynamique d'un écosystème peut être étudiée selon l'angle de la dynamique de la végétation. Cette dynamique se caractérise par la succession de plusieurs associations de végétaux dans un même endroit et au cours du temps. Cette succession dépend du climat. Donc هذا يقدر يكون الكليما بيان سور، بحال دابا كان الجفاف يقدر ما يدوزوش داك ليطاب اللي هو من بيان سور من البلوز للفوري. La nature de la roche-mère et la végétation elle-même. Durant cette évolution, il y a une interaction réciproque entre les végétaux et le sol. La succession des végétaux se caractérise par plus de. Le stade qui est le stade pionnier, qui va nous quelques plantes, des fougères, etc. Qui est le stade pelouse, le stade herbacé qui va nous quelques herbacées. يعني هنا عاوتاني عندنا لو ستاد لينيو، هنا كيبداو يبانو لي زاربوست اولا لي بلونط هيرباسي، وكيبداو يبانو اوسي حتى لي زاربوست. بالنسبه لو ستاد اللي كيجي من بعد هو لو ستاد forestier. Donc بالنسبه لو ستاد forestier, alors seulement les arbres peuvent faire leur apparition, ils poussent dans le sol désormais suffisant épais et en grandissant font de l'ombre aux plantes qui sont là et qui finissent par disparaître. يعني من بعد شنو غادي يوقع؟ دوك لي زاربوست اللي كانوا تما غادي يمشيو بحالهم. علاش؟ لأن ما غيبقاش يوصلهم لا لوميير، لأن هاد لي زاربر غادي يغطيو عليهم لا لوميير. دونك لو ديرنيير كما قلنا cela fait plus de place au sol pour de nouveaux arbres et nouvelles plantes basses apparaissent qui sont adaptées à la pénombre des forêts. Ce sont des plantes de sous-bois comme les fougères. Le stade forestier continue son évolution pour atteindre le stade final d'une forêt qui est appelé le climax. Donc le climax comme définition est la dernière végétation, souvent une forêt, mais ce peut être une pelouse ou même des mousses et des lichens, qui poussera à un endroit et qui à cet endroit ne serait remplacé par aucune autre, bien sûr, autre plante. شكون هما الاسباب ديال لا ديغراداسيون؟ دابا الا كانت عندنا لا ديغراداسيون كاين لي كاتاستروف ناتورال كما قلنا اي لاكسيون de l'homme. Elle est pour l'évolution. Pour la dégradation, les causes de la dégradation, donc c'est la régression, c'est les catastrophes naturelles et l'action de l'homme. Donc les forêts ne sont pas éternelles, les catastrophes naturelles, l'homme, les incendies détruisent également les forêts. Les étapes décrites précédemment font marche arrière, c'est l'évolution régressive de l'écosystème.